de la comprensión de que estamos evolucionando. So in the beginning, we always said, let us give the intent Entonces al comienzo siempre decimos, manifestemos la intención to enhance a strong connection to your center below, because we were doing that. de aumentar una conexión fuerte a tu centro de abajo, porque estamos haciendo eso. These days I say, you may affirm silently or aloud, Y en estos días yo digo, puedes afirmar silenciosamente o en voz alta, I choose to enhance a strong connection to my center below. yo elijo aumentar una conexión fuerte a mi centro de abajo. Now, you have the video to review this. Tienen el video para poder revisar esto. Oh, Clemens, I'm glad you love it. It's good. Clemens, we've been together 20-some years. Y Clemens dice que le encanta y que hemos estado juntos por más de 20 Good. años. All right. Everyone take a breath and let's take a look at the movement on the left leg. Todos respiren y ahora vamos a mirar el movimiento de la pierna izquierda. There we go. Aquí va. So again, and this is so amazing. It really helps the energetic flow. It brings coherence to the person's energy. Y este es asombroso, ayuda al fluir energético, le da coherencia a la persona According to their inner wisdom, de acuerdo a su sabiduría interior. and the movement is clear here, and the movement is described in your book. You do it the best you can. Y acá el movimiento está claro y está descrito en sus manuales, lo hacen lo mejor que pueden. And then we come to the right arm. Y luego venimos al brazo derecho. Okay. So now you are in your workbooks, and you are on page 8. Ahora en sus manuales están en la página 8. And again, this is where you say, oh, page 7. Here's what you say. En la página 7 está lo que dices. First, you can watch that movement, and let's stop it right there, Barbara, please. Ok, lo vamos a parar acá. You would say to the person, you may affirm. Y le puedes decir a la persona, puedes afirmar, I choose to increase the radiating of my heart energy, creating greater freedom. yo elijo incrementar la irradiación de mi energía del corazón, creando mayor libertad. So you can do it in first person, or you can say to them, you may choose to increase the radiating of your heart energy, creating greater freedom. Puedes hacerlo en tercera persona también, de que puedes elegir incrementar la irradiación de tu energía del corazón, creando mayor libertad. Okay. So that was beginning on page 7. You'll see all the movements in your workbook as to how to do this. Y ahí tienen el comienzo en la página 7 y van a ver todos los movimientos, los van a tener ahí en su manual. But once you start doing this, it's going to come so naturally. Pero una vez que comiencen a hacerlo, les va a resultar tan natural. You'll get to know this very quickly. Van a poder aprender esto muy rápidamente. So now let's go to page 10 in English, at least, is the left arm. Y acá vamos a la página 10, que es el brazo izquierdo. And you're going to watch. I walk around the bottom of the table each time. Y van a ver que yo voy alrededor de la base de la camilla cada vez. Very rarely do you walk around the top of the table. It's the bottom of the table. Muy ocasionalmente vas por la parte de arriba de la camilla, siempre por abajo. And then we turn the left arm, palm up. Y luego das vuelta el brazo, palma hacia arriba. We say to the person, I'm going to use what's in your workbook. I've already explained you can do this 2 different ways. Voy a decirlo como dicen sus manuales, pero ya saben que lo pueden hacer diferente. Right? And you're going to say, let us give the intent to increase the radiating of your heart energy, creating greater freedom. Now watch there, there's a turn. Hacemos el intento de incrementar la radiación de tu energía del corazón, creando mayor libertad. Ahí hay un giro en el movimiento de mano. And we reach back and we disconnect with respect. Y ahí va atrás, desconectamos con respeto. We are always connected. Estamos siempre conectados. However, when we work with a person in this way,
so intimately with their energy. Pero cuando trabajamos con la persona de esta forma, tan íntimamente con And su we'll energía, stop it there, please. In honor, we do this what we call disconnect with respect. I added that to it. It's a disconnect with respect because it's the person's own energy configuration. y acá yo le agregué esto de desconectar con respeto, porque es la propia configuración energética de la persona. We are calibrating the fibers of light and energy by stretching and moving in certain ways. Estamos calibrando las fibras de luz y energía, estirando y moviendo de determinada forma. But that disconnect with respect, that allows the person's energy to respond according to their energy. Y esta desconexión en respeto permite que la persona responda de acuerdo a su sabiduría interior. Okay. Listen carefully. I have never looked at someone's energy and thought we need to change this, this, and this. Y escuchen con cuidado, yo nunca miré la energía de la persona diciendo tenemos que cambiar esto, esto y esto. I have always looked at the core and I follow the pattern of the lattice. Yo siempre miré la energía central y seguí el patrón del entramado. That's why this work is so precise. This is how it was given. Por eso este trabajo es tan preciso, así fue como se entregó. And then we get the highest and strongest calibration we can. Y luego hacemos la calibración más elevada y más fuerte que podamos. And let's now continue through. Ahora vamos a continuar. So here we are on page 12 in English. Let us, or you may, I like this one, you may affirm silently or aloud. Y aquí estamos, en la página 10, puedes afirmar silenciosamente o en voz alta for a strong, clear connection to your center above. Una conexión fuerte y clara a tu centro de arriba. See how the movements are very Tai Chi-like. See how I bend my knees and the energy flows. Vean los movimientos como son estilo Tai Chi, donde yo doblo las rodillas y dejo que la energía fluya. All right. So you have this now on video. You can watch it again. Tienen esto en video, lo van a poder mirar nuevamente. You have all the description in your manual. Tienen todas las descripciones en sus manuales. Here's one other little story. Acá hay otra pequeña historia. I was always getting out of body. I told you what a mess I was. Siempre me salía del cuerpo, les conté el desastre que era. And I'm a wild woman by nature. Y yo soy una mujer salvaje por naturaleza. I'm a Sagittarius, Gemini rising, Gemini moon. I'm big picture. Yo soy Sagitario, Luna en Géminis, ascendente en Géminis. Yo veo la visión completa. Just do this and all will be well. Simplemente hace esto y todo va a estar bien. And the universe gives me this work. Y el universo me entrega este trabajo. Universe said we have to give her something to do so she stops pestering us. El universo dijo, démosle algo que hacer, así nos deja de molestar. And let's give her this one. Y entreguémosle esto. Ha ha ha. So here I am with all you rebels of the heart. I'm a rebel right there with you. She's still alive in here. Y aquí estoy con todos ustedes rebeldes de corazón. Mi rebelde sigue estando ahí adentro. But what I can tell you is when you learn how to follow these patterns and work with this energy, oh my God, the freedom and the opening, the empowerment is incredible. Pero cuando aprendes a trabajar con toda esta energía, Dios mío, el empoderamiento, la libertad es hermoso. Okay. Let me just see here. Veamos aquí. Okay, are you in page 12 of, Care, are you in page 12 of the energetic body prep? Está preguntando si Cara está en la página 12. Okay, you will, yes, and you will be able to do this to yourself. I'm going to show you how to, you can sketch yourself through it. I'm going to take you through it later today. Y si vas a poder hacerte esto a ti mismo, vamos a hacer un esquema de eso más tarde hoy. You will have a script so you can take yourself through the session. Van a tener un guión para que puedan llevarse ustedes mismos a través de la sesión. So we are in the energetic body prep. Y
Y estamos acá en la preparación del cuerpo energético. Okay. All right, everybody. Let me see what we've got here. Y veamos qué es lo que tenemos acá. All right. Before we go on to I'm going to show you the phase 1 session. Y les voy a mostrar ahora la sesión de fase 1. And then after we've seen this in the videos, y después de ver esto en los videos, or do you want to demonstrate this now, Cora? No, because I want them to do it a little later. I'm going to show the full session, right? Yeah, I saw Cora there. Dice que sintió a Cora ahí, que es la que va a demostrar, entonces preguntaba si demostraban ahora, no, va a demostrar la sesión completa después. Here's where we go. I'm going to show, okay, you got it, Care, or tell me, Carrie or Care, I'm not sure if we're saying, right, we're in phase 1 energetic body prep. It's okay. You've got it now. You can follow it through. I agree. Indeed, all is well. Oh, okay. So the E is silent. So it's going to be car. Is that correct? Car. Oh, thank you. I must say your name correctly if I'm going to say your name. Bueno, está con el nombre como se pronuncia Care, pero Care se pronuncia. Wait a second. Care. Just like Karen, without the N. Karen. Oh, so I had it. Okay. Lo estaba diciendo bien. Bueno, sé cómo pronunciar el nombre de Karen. My apologies, but to each one of you, for those of you who have met me, you know for some of you I've practiced your names 25 times so I could say them correct. Los que me conocen saben que con algunos he practicado los nombres 25 veces hasta decirlos correctamente. It's one of the ways I like to show you respect. I'm going to say your name correctly as best as I can. Es una de las formas en las que me gusta mostrarles respeto. Voy a decir sus nombres tan correctamente como pueda. All right. So, this is your energetic body prep. Esta es tu preparación del cuerpo energético. 6 steps. 6 pasos. Tons of words to describe every movement precisely. Toneladas de palabras para describir cada movimiento de manera precisa. You have the video. Tienen el video. Enjoy the movement. Enjoy doing the session. Enjoy what you're doing here. Disfruten el movimiento, disfruten hacer la sesión, disfruten lo que están haciendo. And what we're doing now is I'm going to show the video of the full session, but before we do, we'll do this pattern. I'll share that in a moment. Y vamos a después mostrarles la sesión completa. Oh, Kathy, I'm so glad that you're happy with this. She wants to run outside and dance. Y Kathy dice que quiere salir y bailar. Se le ve que está contenta. Better than you wanting to run away. This is good. Es mejor que querer salir corriendo. I promise you, this adds to your practice of what you're doing. You are just going to find so many benefits. Y esto aporta en la práctica de lo que haces. Vas a encontrar tantos beneficios. I promise you, I wouldn't be teaching this or still doing this all these years later if I didn't see benefits. Créanme que no voy a estar enseñando esto todos estos años después si no hubiera visto beneficios. In our soul's evolution, that's what's most important. En la evolución de nuestra alma, eso es lo más importante. Oh, good. There we go. Okay. Let me just check the energy for a moment, please. Déjenme chequear la energía por un momento. One moment. Oh, there you go. All right, you're showing me your power. You're showing me that many of you have many talents, skills, and abilities you have not checked with yet. Sorry, guys. Y veo que me está mostrando su poder. Muchos tienen muchos talentos, aptitudes y habilidades que todavía no chequean. You are showing me the passion and you're becoming more aware of your reason for being. Me muestran su pasión y cómo se vuelven más conscientes de su razón de ser. This tool is going to help you bring through more of decide which talents, skills, and abilities to use as you do this work. Y a ustedes este trabajo los va a ayudar a decidir qué talentos, aptitudes y habilidades quieren usar cuando lo hacen. All right, good. So after we watch the video, we're going to take like a 10-minute break. Después de ver el video, vamos a tomar un break de 10 minutos. So Kathy on the table can get up and walk around, Cora.
Así que Katy, que está sobre la camilla, que para que se pare y camine, está con Then, Cora. when we come back, Cora is going to do the session. Y cuando volvamos, Cora va a hacer la sesión. And I'm going to ask you to do the session with her. Y yo les voy a pedir que hagan la sesión con ella. And if you don't have someone to put on the table, just imagine someone on the table. Y si no tienen a alguien para poner sobre una camilla, simplemente imaginen a alguien sobre una camilla. Or just do the movements if you're going to do this for yourself. O simplemente haz los movimientos y vas a hacer esto en ti mismo. You can own the session for yourself. Puedes apropiarte de la sesión para ti. All right, everyone. Let's go to the next video so you can see the rest of this. Well, actually, don't we have the, let me show the diagram. Vamos a mostrar primero el diagrama. See, let's show the diagram. One moment. Yeah, it's just easier if they get the overview. Es más simple si pueden ver el diagrama completo. And the diagram also is in your manual. Y el diagrama también está en sus manuales. This is an overview. Esta es una vista. Do you see it ahí? Yes, I do. Thank you. Acá está. Okay, so here we go. We have the energetic session, energetic body prep. Y acá tenemos la sesión de energía con la preparación del cuerpo energético. This is step 1, and you just saw that. And in step 1, there were 6 movements. Y eso fue el paso 1, que ya lo vieron, y en ese paso hubo 6 movimientos. Step number 2 is what we call opening the field, and that's so that the person can radiate more of their core energy. Y el paso número 2 lo llamamos abrir el campo, y es para que la persona pueda irradiar más de su energía central. Step number 3 is called clearing. El paso número 3 se llama despejar. But what we mean by clearing is to create greater clarity in your evolution. Y lo que queremos decir con despejar es crear una mayor claridad en tu evolución. So it's like co-creating or generating greater clarity. Entonces, co-crear o generar una mayor claridad. And I don't know about you, but I need as much clarity as I can possibly get. Y no sé ustedes, pero yo necesito tanta claridad como pueda generar. And that all lends itself to focus. Y eso todo nos lleva a una mayor capacidad de enfoque. Oh, how nice. This is beautiful. Energetically, you are already accepting more of who you are with greater self-worth. Y eso es hermoso. Energéticamente están aceptando más de quienes son con una mayor valoración personal. What I'm looking at in the moment is the collective energy pattern we are making through the third lattice. Y lo que estoy mirando ahora es este patrón energético colectivo que estamos creando a través del tercer entramado. Because we each present to one another our lattice. Porque cada uno nos presentamos con el entramado el uno frente al otro. And together we make a third lattice. Y juntos hacemos un tercer entramado. And this is what creates the coherence and allows me to see the energetic movements as clearly as I can. Y eso ayuda a crear la coherencia y me permite ver los movimientos energéticos tan claramente como pueda. Okay, so far so good. Hasta ahora vamos bien. Now to balancing. Y después el equilibrio. Step number 4 is balancing. El paso número 4 es equilibrar. And you're going to love this because we work with balancing. We start first in the solar plexus. Y les va a encantar esto. Empezamos con el equilibrio en el plexo solar primero. Actually, even with the clearing, we start in the solar plexus, then we move downward to the sexual creative center and base of spine. Y con los despejes también. Empezamos en el plexo solar, luego vamos hacia abajo al centro creativo. And then we move up to the heart, high heart area. Y luego subimos hacia el área del corazón y el alto corazón. Then you're also going to work with a template. You're going to work with the first template in this session. Y también vas a trabajar con una plantilla, con la primera plantilla en esta sesión. And if you look to the left, you will see a little diagram. Look to the left on your page. You'll see first there's a diagram that shows you an octahedron. Y si miras abajo, a la izquierda de la página, ahí está el patrón del octaedro. And you're also going to work with rings of energy. And if you look on that diagram, you see the outline of a head and rings of energy. Y también van a trabajar con anillos de energía, así que si ven ese diagrama van a ver la figura de una cabeza con anillos de energía.
And then look on your diagram and you see what looks like a figure eight on its side and a circle. Y si miran su diagrama van a ver lo que se ve como una figura de 8 con un círculo. So let's go directly to that diagram. Ahora vamos directamente a ese diagrama. To that slide. Yeah. Okay. Oh, no, 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 no. We Is don't it? want that. No, we don't want that one. Got it. It's all right. You're already working on some phase 2 work already. Acá se nos pasó una lámina de la fase 2, por eso. We really estamos are. trabajando Sí, en la sí. fase 2, dice. We really are in universal waves of letting go, so a lot of this is happening. Estamos en estas formas universales de dejar ir, así que todo está sucediendo. I would like you to practice making this symbol. Yo quiero que practiquen este símbolo. Hold your left hand palm up. Sostengan su mano izquierda con la palma hacia arriba. Place your right hand in alignment with where you see this starting. Y pongan la mano derecha alineada con donde ven el punto de inicio. All right? And then follow the arrows so you loop over to the left and down. Entonces sigue las flechas, entonces vas hacia la izquierda y hacia abajo. Then you loop up and over and down towards the right, and you finish that figure eight. Y vas hacia la derecha y arriba y terminas esa figura de 8. And then you make a counterclockwise circle with this. Y luego haces un círculo contrarreloj. And place your hand on the symbol. Y pones tu mano en el símbolo. You will see where we work with this in phase 1. Van a ver que trabajamos con esto en la fase 1. Stretch your arms, please, for a moment. Energy on your shoulders, calibrating. Estiren sus brazos, hay energía en los hombros que está calibrando. Again, just going through this course, you start your calibration, the energy is already working. Y en este curso tú también haces tu calibración, la energía ya está trabajando. By the time we finish, you will have had a session every time we meet. Y cuando terminemos vamos a tener una sesión cada vez que nos encontremos. One more time, left hand palm up, and you're generating golden energy quite a bit. It's very strong. Y ahora de nuevo, mano izquierda, palma hacia arriba, ya están generando energía dorada muy fuerte. Once again, hand at the start where the diagram is. Y la mano a la donde dice inicio en el diagrama. Trace up, and then down to the left to make the first part of the figure eight. Y luego vas hacia arriba y hacia abajo por la izquierda para hacer la primera parte de la figura de 8. Trace up, cross over, and down to the right and finish where it says start. Y luego hacia arriba y a la derecha para terminar donde